शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हम आज इस अजीम सीरत का आगाज करने जा रहे हैं जो कायनात की सबसे रोशन, सबसे मुबारक और सबसे हिदायत भरी जिंदगी है, हमारे महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत। हमारा मकसद ये है कि हम इस नूरानी जिंदगी का गहराई से मुताला करें, इससे सबक हासिल करें और दिल और जान से इसे अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करें इंशाअल्लाह। सूरतुन नबी का मुताला न सिर्फ हमारे ईमान को ताजगी बख्शता है बल्कि दिलों को सुकून देता है, जिंदगी को मकसद अता करता है और हर कदम पर हमें राह हिदायत दिखाता है। ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे नबी की विलादत से पहले अरब में कौन से इलात मौसीकी या औजार मौजूद थे। इसकी अहमियत इसलिए है ताकि हम इस वक्त की तहजीब, सकाफत और रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में समझ सकें। इस ज़माने के आलात न सिर्फ फ़नून लतीफ़ा मसलन मौसीकी बल्कि जंग, ज़राअत और दीगर मुआशरती पहलुओं से भी जुड़े हुए थे। उनका मुताला हमें ये समझने में मदद देता है कि अरब मुआशरा नबी करीम की बिसत से पहले किस नौइयत का था और इस्लाम ने आकर किस तरह उन चीज़ों में तब्दीली लाई। इस्लाम से पहले अरब के हालात को दूर जाहिलियत यानी जहालत का ज़माना कहा जाता है। ये दौर कई लिहाज से पसमानदा और गैर मुनज़्ज़म था। मजहबी हालत, अरब में लोग मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा करते थे। खाना कबा में भी 300 से ज़्यादा बुत रखे गए थे। तौहीद, अल्लाह की वहदानियत का तसव्वुर बहुत कम था। सिर्फ चंद गिने चने अफराद जैसे हज़रत ज़ैद बिन उमरो अल्लाह को एक मानते थे। जादू, फालगिरी और तवहम प्रस्ती आम थी। समाजी हालत, औरतों को कमतर समझा जाता था, हत्ता के बाज़ कबाइल बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। कबीला परस्ती और नस्ल परस्ती बहुत मजबूत थी। हर शख्स अपने कबीले को सबसे बरतर समझता था। गरीब, गुलाम और यतीमों के साथ जुल्म और ज़ियादती का बर्ताव होता था। सियासी हालत, अरब में कोई मरकजी हुकूमत का कानून न था। हर कबीला खुद मुख्तार होता था और जंग और जिदाल आम थे। मामूली बातों पर तवील जंगें शुरू हो जाती, जैसे बसूस और दीहिस और अलबरा की मशहूर जंगें। इक्तिसादी हालत, तिजारत मक्का और मदीना जैसे शहरों में आम थी, खास तौर पर मक्का वाले कुरैश तिजारत में माहिर थे। सूद, रिबा, चोरी, लूट मार और धोखाधड़ी जैसे बुरे कारोबारी तरीके राइज थे। इखलाकी हालत, शराब नोशी, जिना, जुआ, जुल्म और इंतकाम की रूह मुआशरे में गालिब थी। इंसाफ का तसव्वुर कमज़ोर था, ताकतवर लोग कमज़ोरों पर जुल्म करते और कोई रोकने वाला ना होता। खुलासा, इस्लाम से पहले अरब मुआशरा एक अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ इंसाफ, रहम और खुदा की मरिफत का शदीद फुकदान था। इस्लाम ने आकर न सिर्फ अकीदे में बल्कि अखलाक, मुआशरत, मईशत और सियासत में भी एक इनकलाबी तब्दीली पैदा की। ज़म की खुदाई, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे थे के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इतनी ज़्यादा हो गई कि मक्का में समोना मुश्किल हो गया, लिहाजा उनकी औलाद पूरे हिजाज में फैल गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे कीदार की नस्ल से अदनान पैदा हुए। अदनान के बेटे माद और पोते नज़ार थे। नज़ार के 4 बेटे थे जिनमें से एक का नाम मुज़िर था। मुज़िर की नस्ल में कुरैश बन मालिक पैदा हुए जिन्हें फहर बन मालिक भी कहा जाता है। कुरैश की नस्ल में कई कबाइल पैदा हुए। उन्हीं कबाइल में से एक नुमायां शख्सियत थे जिन्होंने मक्का में इक़्तिदार हासिल किया। उसके 3 बेटे हुए जिनमें से एक का नाम अब्द मुनाफ था। अब्द मुनाफ की नस्ल से हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले के सरदार की बेटी से शादी की। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शीबा रखा गया। बदकिस्मती से हाशिम का इंतकाल शीबा की पैदाइश के फौरन बाद हो गया। हाशिम के भाई मतलब ने मक्का में इक़्तिदार संभाला। जब मतलब को खबर मिली कि इसका भतीजा मदीना में परवान चढ़ चुका है तो वो इसे लेने मदीना गए। मक्का वापसी पर जब लोग मतलब को एक नौजवान के साथ देखते तो गुमान करते कि ये उनका गुलाम है।
مطلب نے وضاحت کی کہ یہ میرا بھتیجا اور ہاشم کا بیٹا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہنے لگے۔ اسی عبد المطلب کے بیٹے تھے ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن۔ انہی میں سے حضرت عبداللہ تھے جو نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھے۔ حضرت عبداللہ ہی کے بطن سے نبی اکرم کی ولادت ہوئی۔ زمزم کا قصہ۔ عبد المطلب کو ایک خواب میں زمزم کے کنویں کی کھدائی کا حکم دیا گیا۔ اصل میں یہ کنواں قبیلہ جرہم کے ایک سردار مزاز بن عمرو نے کھدوایا تھا۔ قبیلہ جرہم خانہ کعبہ کا خادم تھا، لیکن وقت کے ساتھ ان میں بگاڑ آ گیا۔ مزاز بن عمرو نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہ کرے، مگر جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو مزاز نے فیصلہ کیا کہ قبیلہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ رخصت ہوتے وقت وہ خانہ کعبہ کی اشیاء جیسے خزانے، تلواریں، زرہیں وغیرہ لے کر کنویں زمزم میں ڈال دیں اور کنویں کو مٹی سے بھر کر بند کر دیا۔ وقت کے ساتھ کنویں کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد بنو خزاع علیہ السلام نے بنو جرہم کو مکہ سے نکال دیا اور اس کے زمانے تک یہ کنواں بند ہی رہا۔ عبد المطلب کا خواب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بیان فرمایا، میں حجر اسود کے قریب سو رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا، طیبہ کھودو۔ میں نے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ مگر وہ چلا گیا۔ اگلی رات وہ شخص پھر آیا اور کہا، برہ کھودو۔ میں نے پوچھا، برہ کیا ہے؟ لیکن وہ پھر چلا گیا۔ تیسری رات وہ آیا اور کہا، مزنہ کھودو۔ میں نے پھر پوچھا، مزنہ کیا ہے؟ وہ بغیر جواب دیے رخصت ہو گیا۔ آخرکار ایک رات اس نے کہا، زمزم کھودو جو نہ کبھی سوکھتا ہے اور نہ ختم ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خون اور گوشت کی قربانی دی گئی تھی اور تمہاری چڑیاں چہچہاتی ہیں۔ عبد المطلب نے نشانیاں پہچان کر کھدائی شروع کی۔ کھدائی کے دوران انہیں خانہ کعبہ کا چھپا ہوا خزانہ بھی ملا۔ یوں کنواں زمزم دوبارہ دریافت ہو گیا اور مکہ مکرمہ کی رونق میں ایک نئی جان پڑ گئی۔ عبد المطلب کی نظر اور حضرت عبداللہ کی قربانی کا واقعہ۔ جب عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کی کھدائی مکمل کر لی اور اس کے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تو یہ ایک بڑی نعمت اور عزت کی بات تھی۔ اس وقت مکہ میں کسی کے پاس بھی ایسا کنواں نہ تھا۔ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اور اپنی دعا کے قبول ہونے پر عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ سب جوان ہو جائیں تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ وقت گزرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے جو سب بالغ اور قوی ہو گئے۔ اب عبد المطلب نے اپنی نذر پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے اپنی نذر کا ذکر کیا۔ سب نے خوش دلی سے اس فیصلے کو قبول کیا۔